اے تربیت تے خصوصاً والدین دے حوالے نال اللہ فرماندا نشکر لی والدیک الی المصیر۔ اللہ فرماندا بندے میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ دا شکر ادا کر۔ یہ تو پہلی جڑی آیت ہے نا، آیت نمبر 13 سورہ لقمان، اللہ فرماندا لا تشرک باللہ، وہ بندے شرک نہ کر اللہ نال شرک، ان شرک لظلم عظیم، شرک بڑا بڑا ظلم ہے۔ 13ویں آیت وچ یہ فرمایا تے 14ویں وچ نال فرمایا انشکر لی والدیک، وہ بندے میرا بھی شکر ادا کر تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر۔ حالانکہ وہ شریک کوئی نہیں، پر اللہ نے شکر دے معاملے چ بندے دے ماں باپ نو آپ اپنے نال شریک کیتا، بندے میرا بھی شکر ادا۔ یہ تو پہلی آیت میں فرمایا شرک نہ کری، تے اگلی فرمایا بندے میرا بھی شکر ادا کر تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر۔ ایک گل بھی دل چ رکھو، ماں باپ جی اولاد دے جمن تے خوشی کرن نا تے اولاد نو وڈیاں ہو کے پتہ چلے کہ میری خوشیاں انیاں کیتیاں تے او دے تے پھر یہ بھی فرض عائد ہوندا ہے کہ میں بھی ماں باپ دی خوشی دا لحاظ رکھاں۔ تے والدین دے حوالے نال بات فرمائش بھی کیتی کہ بانیاں نے محفل دی طرفوں حضرت امام عبدالحق محدث دہلوی نقل فرماندے نے، آپ نقل فرماندے نے حضرت امام مالک بن دینار رضی اللہ عنہ طواف کعبہ کر کے ایک جگہ تے بیٹھے نے سجدانے واسطے، تے ماں باپ دی شان کوئی معمولی نہیں۔ اللہ دے محبوب فرماندے نے ما من والدن بارن ینظر الی والدیہ نظر رحمت الا کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ۔ جڑا بیٹا نیک بیٹا ماں باپ دے چہرے ول محبت بری نگاہ اٹھا کے ویکھے، ایک نظر دے بدلے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرماندے۔ آج 2.5 لاکھ روپیہ لا کے لوگ حج کرنے واسطے جان تے مقبولیت دی گارنٹی کوئی نہیں، تے ماں باپ دے چہرے نو محبت نہ ویکھیا مقبول حج۔ صحابہ پوچھیا حضور ایک واری جے 100 واری ویکھ لے، فرمایا تو 100 دی گل کرنے، 1000 واری ویکھے تے 1000 حج، لکھ واری ویکھے تے لکھ حج دا ثواب۔ اسے لکھا نے انا رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے، رتبہ ماں باپ کا کتنا ذیشان ہے، اف تک نہ کہو قول قرآن ہے، حج مقبول ہے ایک نظر دیکھنا، حج مقبول ہے ایک نظر دیکھنا، اپنے پیارے نبی کا یہ فرمان ہے۔ ایک گل جڑی میں ذہن وچ بٹھانا چاہنا، توجہ کرو، حج سارے دا سارا اللہ دے بندیاں دیاں یاداں تے اداواں دا نام تے پتہ چلیا ثواب اونوں جڑا بندیاں دیاں اداواں نال منسوب ہوے۔ عبداللہ بن مبارک کہندے نے حج دے موقع تے میں حتیم کعبہ دے وچ نفل پڑھدا ہویا نا حج تو فارغ ہو کے، تے مینوں اونگ آ گئی تے ویکھیا فرشتے 2 اتر کے کعبے کول کھلو کے ایک دوسرے نوں پوچھدے نے کنے بندے حج کیتا ہے؟ انہیں کہا اتنے لاکھ افراد۔ تے کنیاں دا منظور ہویا؟ انہیں کہا کسے دا نہیں۔ تے انہیں کہا پھر؟ انہیں کہا دمشق دے وچ ایک موچی ہے، او دی وجہ تو سارے نو ثواب مل گئے، قبول کسی دا نہیں ہویا، او دی وجہ تو سب دا ہو گیا۔ عبداللہ بن مبارک کہندے نے مینوں شوق پیدا ہویا او دی زیارت کراں، جڑا آپ نہیں پہنچیا کعبے پر او دی وجہ تو سب دا حج قبول ہو گئے۔ بندیاں دے تعلق تے رشتہ داریاں تے وفاداریاں کوئی معمولی شے نہیں۔ گئے ڈھونڈیا اس بندے نو، پوچھیا او بندے خدا حج تے گئے ہیں؟ وہ رون لگ پیا، جانا سی لیکن نہیں جا سکے۔ کیوں نہیں جا سکے؟ انہیں کہا زندگی پر جتیاں گنڈ گنڈ کے لوگوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیتے سے، تیاری ساری کر لی سی، تے سرے شام ویکھیا ایک عورت مردہ جانور سی مردار روڑی دے اتے، او دیاں بوٹیاں کٹ کے برتن چ پان ڈئی۔ میں سوچیا ہو رہے یہ بٹھیارن کوئی گوشت مردہ پکا کے بیچ کے پیسے کمائے گی، تے میں کہا جی تاڑ رکھاں۔ میں پیچھے چلیا، ایک گھر داخل ہوئی تے بچیاں سن یتیم اس گھر وچ، دیاں بچیاں نو کہندی جے لو
अज साडा फाका 4 दिनों तो अगे टप गए तो हुण साडे वास्ते हराम भी हलाल हो गया जरूरत के मुताबिक। ए पकाओ तो खाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये कहते ने मैं बाहरों वेख के ना कि अल्लाह के नेक बंदे हो ना खाओ हराम, ये ना खाओ। उन्हें क्या तू अल्लाह के बंदे कौन है? शायद तू रोटी मंगन वास्ते आया सी ते आप तकदीर किस्मत दे कहती हाँ। उन्हें क्या मंगन नहीं आया, थोड़ी देर ठहरो। हज का जिन्ना पैसा सी जिन्नी तैयारी सारा समान लिया के उधर सुट दिता, फिर मंजूर होया तो कर लांगे अज। ए लो तुसी अपना काम चलाओ। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं जिड्डी वड्डी तू नेकी कीती है अल्लाह नूं इन्नी पसंद आई है कि तेरी वजह तू सारियां नूं सवाब दे दिता, मंजूर किसे दा नहीं सी। इहो जे वाकियात रब विखांदा भी उन्होंने जिहड़ा मकबूल हो। अब्दुल्ला बिन मुबारक कोई छोटी जी हस्ती नहीं, एडी वड्डी हस्ती अब्दुल्ला बिन मुबारक कि आप दे सामने हमसाया सी एक यहूदी मजहब च, वो मर गया। आपनों उस दौर च कोई अल्लाह के वली फौत होए, उन्होंने दा ख्वाब च दीदार होया। उन्हें क्या कुदरत ने मैनू बड़ा कमाल दिता है, पर वो जो सामना सी ना यहूदियों का घर, वो बंदा अगे लंघ गए। वो बंदा हैरान हो गए, पूछण गए। उन्हें क्या जनाब घर वाले दसिया वो तायब हो चुकिया सी, यहूदी है तू मुसलमान हो गया सी ते ओदा काम ये सी आ जिंदगी के आखिरी दिनों च इन्ना नमाज नाल ते मस्जिद नाल उन्होंने इन्नी मुहब्बत हो गई सी, हथौड़ा चुकता सी लोहे ते मारन लई, ते जे कान च अजान की आवाज़ आ गई तो हथौड़ा पिछा सुटदा सी, अगे नहीं सी मारदा। अल्लाह के हकूक ते बंदियां दे हकूक पूरे करने वाले बड़ियां मंजिलों तक पहुँच जाते। ते हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं तवाफ़े काबा कर दियो, मैं एक जगह ते बैठा वहाँ सस्ताने वास्ते, ते रब्बुल आलमीन की तरफों मैनू हाल ते नींद विच हुक्म होया बदरिया इल्हाम प्यारे उठो। हरम दे हुजरियां च एक नौजवान रोंदा है पियो, ओनू जाके आख देवो तेरी तौबा काबिल कबूल कोई नहीं, तेरा रोना धोना काबिल कबूल कोई नहीं, तेरे हज उमरे काबिल कबूल कोई नहीं, तेरियां होदारियां काबिल कबूल कोई नहीं। मिजाब रहमत दे थल्ले खलो के काबे दी कंध नूं सीना रगड़ रगड़ के रोना है, तेरी आहोजारी कोई काबिल कबूल नहीं। मालिक बिन दिनार उठे, हरम दे हुजरियां च रात वेले ढूंढन लगे। एक कमरे चो किसी के चीखो पुकार की आवाज़ आती है पई, किसी दे रोण की आवाज़ आती है पई, ते किसी दियां दुखां दर्दां नूं ओह समझदा जिहड़ा खुद दुखां दर्दां वाला होवे। नौजवान रोंदा पियो। मालिक बिन दिनार दरवाजे ते जाके खड़े हो गए, अजे बोले नहीं खड़े होए। नौजवान जिहड़ा रोंदा सी पियो कहंदा मेरे बूहे ते आउण वालिओ, हरम दे इस दरवाजे ते आउण वालिओ, लगदा फिर मेरे वास्ते पैगाम लैके आया होवेगा कि मेरी तौबा काबिल कबूल कोई नहीं, मेरा हज उमरा काबिल कबूल कोई नहीं। मालिक बिन दिनार फरमान लगे और नौजवान और होने वाले मैं तो तेरी जिंदगी च पहली मरतबा तेरे को आया, क्या तेनों इस तरह के पैगाम अगे भी आए ने? वो कहता बाबा जी मैनू सहारा दे के बिठाओ फिर मैं तुहानू दसना। आपने सहारा दे के बिठाया हो। नौजवान बोल तेरा की माजरा की मामला? कहने लगा बाबा 5 साल हो गए ने, हज हर साल करना, उमरे इन्ने कीते ने मैनू याद ही नहीं। 5 सालों च मैं हरमे पाक की हदूद विचों बाहर नहीं निकलिया, मैं अपने घर बाहर नहीं गया, मैं इत्थे ही रहा वहाँ 5 साल हो गए ने। वो नौजवान फिर रोन लग पियो, चीखा मारदा पिया, रोंदे पियो। आप फरमाते ने नौजवान होए बोल, बंदा बोले तो मुसीबत समेटन दियां रावां निकलदियां ने। बंदा अपना दुख दसे तो कोई हल निकलता है, बंदा अपनी मुसीबत दसे तो कोई राह निकलती है। बोलते सही वो दस तेन होया की है, की होया की जुर्म कीता ही तेनों खाने काबे भी पनाह नहीं मिली, वो की गुनाह कीता ही तेनों काबे भी तौबा तेरी काबिल कबूल को नहीं। वो नौजवान कहने लगा बाबो 5 साल पहले की गल है, कभी मैं भी अपने घर में हसदा वसदा सा, मैं तो मेरा बाप दोनों ही कल्ले रहते सा। मेरी माँ मेरे बचपन च फौत हो गई, मेरे बाप ने मैनू बाप का प्यार भी दिता, मां का प्यार भी दिता। मैं एक दिन घरों बाहर गया, वापस आया तो देर हो गई। बाप ने देर की वजह पूछी, मैं माकूल जवाब ना दे सकिया। बाप ने गुस्से में आके मैनू थप्पड़ मारिया। वो तो मेरा बाप सी, उन्होंने हक पहुँचता सी मैनू मार दो, पर मैं जवानी के जोश में पागल हो गया, मैनू याद ना रहा सामने कौन है। मैं थप्पड़ का जवाब थप्पड़ ना दिता, जवानी भरिया बाजू लहरा के जदों बुढ़े प्यो के मूँह से मैं चपेड़ मारी, मेरे बाप के 2 दंद टुट गए, मूँह के विचों खून दियां धारियां जारी होईयां। बाप की चिट्टी दाढ़ी नूं खून रंगीन करदा होया, जदों मेरे बाप की कमीज के दामन ते खून के कतरे टप टप गिरते सन पे। मेरे बाप ने मेरे वाल नजर उठाइयां, मैनू बड़ी शर्म आई। तो मेरे बाप ने होर कोई गल नहीं की, सिर्फ इन्ना फरमाया होए पुत्रो
جڑے منہ تے تھپڑ مار کے منہ نو زخمی کیتا ہی کچھ پتہ ہی اس منہ چو تیرے واسطے کنیاں دعاواں نکلیاں نے او پتر چھوٹی عمرے تو سوندا ہوندا سے میں تیرے نکے نکے ہتھاں نو پھڑ کے چومدا ہوندا سا اے میرا پتر جوان ہوے گا میرا پتر بڑا ہوے گا اے دے ہاتھ میرے بڑھاپے دیاں بیساکھیاں بنن گے اے دے ہاتھ میرے بڑھاپے دا سہارا بنن گے اوے پتراؤ میرے بڑھاپے دا سہارا بنن دی بجائے میرے بڑھاپے دیاں بیساکھیاں بنن دی بجائے اپنا جوانی بھریا بازو لہرا کے میرے منہ تے تھپڑ مار کے میرے دند توڑن والیو میرے منہ نو زخمی کرنے والیو اس منہ چو بد دعا کیویں دیواں اس منہ چو تیرے واسطے بد دعا نہیں نکلدی اس منہ چو تیرے واسطے بد دعا نہیں نکلدی کیونکہ اس منہ چو تیرے واسطے کروڑاں دعاواں نکل چکیاں نے وہ نوجوان مالک بن دینار دے سامنے بیان کر دے پیو جناب جدوں میرے باپ نے نہیں گل کیتی مینوں اتنی شرمساری ہوئی میں اپنے گھروں نکلیا سوچیا دوڑ جاواں کسے پاسے پھر کدھر جاواں دل نے ساتھ دیتا ادھر ادھر جان دی بجائے میں سیدھا خانے کعبے آ گیا کہ رب تے بڑا بخشنا رے رب کو معافی منگاں گا پر باپ دے منہ تے تھپڑ مار کے کعبے آیا تے پتہ چلیا جڑا باپ دا بے ادب ہوے اونوں کعبے پناہ کوئی نہیں ملدی اونوں کعبے سہارا نہیں ملدا مالک بن دینار تڑپ کے فرمان لگے او نوجوانو اوے بڈھے باپ دا چہرہ زخمی کر کے باپ دے منہ تے تھپڑ مار کے اوے کعبے دے رب نوں منان والیا رب اس طرح نہیں مندا رب اس طرح نہیں منے گا اللہ کدی تیرے تے خوش نہ ہوے گا جدوں تک تیرے باپ نے معاف نہ کیتا ہو تینوں کعبے دے رب نے معاف کوئی نہیں کرنا تینوں کعبے دے رب نے معافی نہیں دینی وہ نوجوان پھر روئی جاندے مالک بن دینار فرماندے نے او چل میں تیری شرمندگی ویکھی ہے میں تیرا رونا تھونا ویکھی ہے مینوں سمجھ آئی ہے تو بڑا شرمسار ہے اپنے برے فعل اتے اپنی کرتوت اتے بڑا شرمندہ ہے وہ چل میں تیرے باپ نال صلح کران دی کوشش کرنا معافی لے کے دین دی کوشش کرنا رب دی رضا واسطے میں تعاون کرنا اوے پترا اوے ہوش کر او سنبھل کے بے مینوں اپنے پنڈ دا پتہ نشان دس اپنے باپ دا حلیہ دس اپنے گھر باہر دا مینوں پتہ دے میں تیرے باپ کو لبن دی کوشش کرنا انہوں جا کے تیریاں ہوزاریاں دا نقشہ بیان کرنا ہو سکتا ہے میری گل سن کے تیرا باپ معاف کر دے وہ نوجوان کہندا بابا جی کل میرے پنڈ دا ایک بندہ مینوں ملے انہیں مینوں دسیا ہے تیرے ابا جی حج واسطے آئے ہوئے نے حج دے دن حج واسطے تیرے ابا جی آئے ہونے مالک بن دینار کہن لگے پتراؤ پھر تے لگ دے تیرا باپ ایتھے آیا تے میں جلدی ڈھونڈ لانگا اچھا مینوں نشانی دس اپنے باپ دا حلیہ دس نوجوان نے عمر تے باپ دا نقشہ تے حلیہ دسیا حضرت مالک بن دینار اللہ دا نام لے کے نیت نیک ہوئے تے اللہ سبب لا دیندے مالک بن دینار لبن واسطے چلے سامنے گئے بیت اللہ تے نظر اٹھی ویکھیا ایک بندہ وڈیری عمر ہے کبڑی کمر ہے چٹی داڑھی ہے ایک ہاتھ تے ٹوٹے ہوئے دو دند رکھے ہوئے ایک ہاتھ کعبے دے غلاف تے رکھے آئے تے رون والا کہندے اللہ میری عمر ویخ میری کبڑی کمر ویخ میرے ٹوٹے ہوئے دند ویخ رب العالمین اے دند کسے دشمن نے نہیں توڑے کسے ویری نے نہیں توڑے میرا سکا پتر جڑا میری آنکھاں دی ٹھنڈک سی انہیں جوانی بھریا بازو لہرا کے میرے منہ نو زخمی کیتا تے میرے دند توڑے اجے بڈھے باپ نے نہیں گل کیتی مالک بن دینار موڈے تے ہاتھ رکھیا فرماندے نے بابا جی ادھر آؤ میرے کول بیٹھو آپ نوں یقین آ گیا اے ہو بابا اے ہو بندہ باپ اس نوجوان دا تنہائی چ لے گئے پوچھن لگے بابا جی جڑے پتر دا شکوہ کر دیو پے کچھ پتہ جے پتر کتھے وے کچھ پتہ جے کس حال ویچے کتھے وے او بڑھا باپ رو پیا گل سن کے کہن لگا جدن دا منہ تے تھپڑ مار کے نکلے آئے دوبارہ شکل نہیں ویکھی 5 سال ہو گئے نے دوبارہ او دا چہرہ نہیں ویکھیا دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی حضرت مالک بن دینار اس بڑھے باپ دے سامنے او دے بیٹے دیاں شرمساریاں دا نقشہ کھچیا او دیاں ندامتاں دی تصویر کھچی او دے بیٹے دی حالت بیان کیتی کیویں ہر سال حج بھی کر دے کیویں عمرے کر کے روندے تے کیویں مذاب رحمت دے تھلے کھلو کے سینہ کعبے دے غلاف نہ رگڑ رگڑ کے کیویں آہوزاریاں تے شبداریاں تے کیویں روندا ترلے لیندے سارا نقشہ بیان کیتا او بڈھا باپ کعبے ول ویکھ کے چیخاں مار کے رو پیا تے کہن لگا شکر ہے رب العالمین میری فریاد قبول کر لئی
मालिक बिन दिनार कहन लगे बाबा केड़ी फरियाद, मैं तो तेरे को फरियाद को नहीं सुनी, मैं तो सिर्फ ये सुनिया पुत्र का शिकवा करदा सै प्यो। ते वो बुढ़ा बाप मालिक बिन दिनार नूं कहंदा बाबा जी की समझदे हो, जेड़ा मैं शिकवा कीता है रब नहीं तुहानूं बेहतर समझदा, मैं इस वास्ते शिकवा नहीं सी कीता, अल्लाह जेड़े पुत्र ने मेरे दंद तोड़े ने उहदे ते कहर नाज़िल कर, मेरा ये मतलब नहीं सी। शिकवा फरियाद का मतलब ये सी मौला मेरा पुत्र मेरे दंद तोड़ के मुँह ते थप्पड़ मार के घरों चला गया है, 5 साल हो गए ने, भावें थप्पड़ मारिया सू पर मेरिया अखां दी ठंडक भी तो होई है, मेरे दिल का चैन भी तो होई है। मेरी फरियाद का मतलब तो यह सी अल्लाह मेरा पुत्र जिथे भी है हुण ते जुदाई बर्दाश्त नहीं हुंदी, हुण ते विछोड़ा नहीं झल्लिया जांदा, मेरा विछड़िया पुत्र मिला दे। ओ बाबा जी कहन लगे मालिक बिन दिनार नूं शुक्र है नबी पाक दे फरमान की तस्दीक हो गई। नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा काबे दे सामने जो दुआ करदा पूरी हुंदी है, मैं पहली दुआ कीती सी पुत्र दी मुलाकात दी, अल्लाह दे वली तेरा शुक्रिया कि तू मेरे पुत्र दी मौजूदगी दी दस पाई है फलां हुजरे विच, हुण आ मैनूं मेरे बेटे को ले जाओ। मालिक बिन दिनार कहन लगे बाबा जी ठहरो, पहलू तुहाडे बेटे नूं खुशखबरी सुनावां कि तेरे बाप ने माफ़ कर दिता। वो बाबा जी उत्थे बह गए, मालिक बिन दिनार हरम दे उस हुजरे च फेर आ गए। ओ नौजवाना उठ, ओए मुकद्दर जाग आई, जिस दिन दा तू दुनिया ते आया एडा खुश नसीब दिन तेरी जिंदगी च अगे कदी नहीं आया होवेगा। तेरे बाप ने काबे वल मुंह करके तेनू माफ करन दा ऐलान कर दिता है। वो नौजवान तेंज होया जिवें बिजली गिरी, होर तड़प के कहन लगा बाबा वेख मैं किड्डा गुस्ताख ते बेअदब, ते मेरा बाप किन्ना लजपाल मेहरबान ते रहमदिल जिन्हें काबे कोल खलो के मैनू माफ करन दा ऐलान कीता। नौजवान मालिक बिन दिनार नूं कहंदा बाबा जी जिथे नेकी कीती जे उथे आखिरी नेकी ये भी करो, मैं चल के जान दे काबल नहीं, बाप दा मुजरिम हाँ, मैं अपने बाप दा गुस्ताख ते बेअदब हाँ, मैं चल के जान दे काबल नहीं। बाबा जी मेरे पैर विच रस्सी पाओ, मैनू घसीट के लै जाओ, मैनू खिंच के लै जाओ, मैनू घसीट के लै जाओ। पैरों च रस्सी पा के मालिक बिन दिनार अजे थोड़ा जहा घसीट के अगे गए ने, अगों वडेरी उम्र ते कुबड़ी कमर वाला बाप चले आ रहा है। जदों वेखिया मेरा पुत्र किस हाल विच मेरे सामने पेश होन लगे ते बुढ़ा बाप जल्दी ना लगे आके अपने पुत्र दे उत्ते डिग पिया ते कंबदियां हत्थां नाल रस्सियां खोल दे। पुत्र दा मुंह सिर चुम के कहन लगा ओ पुत्रा ओ तू एवें घरों बाहर आ गया सैं, अजे ते दिल नहीं सी डुबिया ते मेरे दिल विचों मैल गुस्सा खत्म भी हो गया सी। मैं ते रो रो के लभदा रहा, मैं ते तरले लैंदा रहा मेरा पुत्र मैनू कदों मिलेगा, ते अज यकीन आ गया काबे दियां बरकतां नाल मेरा बिछड़िया पुत्र मैनू मिल गया। इस बात कहने वाला कहता ना रुतबा माँ बाप का कितना ज़ीशान है, एक बारी गूंज जावे अल्लाह खुश होवेगा। रुतबा माँ बाप का कितना ज़ीशान है, रुतबा माँ बाप का कितना ज़ीशान है। उफ तक ना कहो कौले कुरान है जी, उफ तक ना कहो कौले कुरान है। हज मकबूल है एक नजर देखना, अपने प्यारे नबी का ये फरमान है। आखो अपने प्यारे नबी का ये फरमान है। हज मकबूल है एक नजर देखना, अपने प्यारे नबी का ये फरमान है। माँ बाप की दिलों खिदमत करने वाले और रुतबियां ते पहुंचते ने जिथे इबादत गुजार नहीं पहुंच सकते। हजरत मूसा अलैहि सलाम का जमाना सी ते आपने अर्ज किया रब्बुल आलमीन मैं चाहना जेड़ा जन्नत विच मेरा दुनिया वाला साथी है ना मैनू विखा दे। जन्नत विच हर बंदे नू एक दुनियावी यार मिलेगा जेड़ा उहदे काबिल होएगा, नेक बंदा अल्लाह दोस्ती रखेगा। मूसा अलैहि सलाम जी अल्लाह दुनिया वाला जेड़ा मेरा यार जन्नत विच है दुनिया वाला वो मैनू विखा दे। फरमाया ओ फलां शहर विच फलां जगह एक कसाई ओ तेरा जन्नत विच दोस्त। मूसा अलैहि सलाम खुफिया तरीके नाल वेखण आए
کہ ملاقات بعد چ کریں گے، پہلو ویکھیے وہ عمل کی، وہ عمل کی ویکھیا ایک کنارے تے کھلو کے وہ گوشت بنا کے ویچ رہا ہے، بڑا مصروف ہے اپنے کام جدو بنا رہا نا تو گوشت وچوں بڑیاں سوہنیاں آلہ دیاں چند بوٹیاں چن کے وکھریاں رکھ لیں۔ شام نو دکان بند کر کے گھر آیا، انہاں بوٹیاں نو انہیں بہترین نرم طریقے نے پکایا، ٹوکرا سی ایک چھت دے نال لٹکدا، انہیں ٹوکرا نیچے اتاریا، وہ بوٹیاں ٹوکرے دے وچ جڑا مریض ہے نا نرم بوٹیاں انہوں کھلائیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا اتاں ہو کے نظر مارے تے کوئی وچ وڈیری مائی ہے، وہ دے ہونٹ ہلدے ویکھے، دوروں آواز نہیں کرنا چاہیے، انہیں پھر ٹوکرا اتنے ٹنگ دیتا، آپ واپس آ گئے۔ اگلے دن وہ دکان پہ انہوں ملے، فرمایا صاحبہ تو کون ہے؟ او مائی کون ہے؟ کہ جی میری والدہ ہے۔ تو اے تو کی کرنا ہے؟ نے کہا جی اچھیاں بہترین بوٹیاں والدہ واسطے پکا کے تے کھوانا۔ تو ٹوکرے جس وقت رکھیا کہ ماں مزور ہے، گھر میں اور سنبھالن والا کوئی نہیں، تے کوئی درندہ کوئی نقصان نہ پہنچائے، ٹنگ کے جانا اچھی جگہ تے پھر آ کے حفاظت نہ ادب نہ اتار کے پھر تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے تیری ماں نے کچھ گل کیتی سی، کرنا تک آواز نہیں گئی، تیری ماں کی بول دی سی؟ آج یہ نہیں دسیا میں کون ہاں۔ وہ کہندا جی میری ماں میں نے کہندی پتر جنی میری خدمت کرنا ہے اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ علیہ السلام دا ساتھی بناوے۔ ماں یہ دعا دیندی، جدوں میں ماں نو کھانا کھلانا ماں دعا دیندی ہے میری خدمت کرنے والے پترا اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ علیہ السلام دا ساتھی بنائے۔ تے میں آنا ماں دی عقیدت ہے کتھے موسیٰ علیہ السلام تے کتھے میں گناہ گار کسائی، ایک کیویں والا جوڑ ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو دے موڑے تے ہاتھ مار کے فرمان لگے بیلیا پھر خوش ہو جا، تینوں مبارک ہوئے، میں ہی موسیٰ بن عمران کلیم اللہ، میں چل کے تیرے بوے تے آیا، مینوں رب نے بھیجیا تیرے ول، میں آپ تینوں دسن آیا جنت وچ تو میرا ساتھی تے میں تیرا ساتھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اج دین دیا نسبتاں دا خیال کرو، اپنی اولاداں دی تربیت کرو، صرف بچے جمنا ہی کمال نہیں، انہاں دی تربیت مصطفیٰ دی شریعت رنگ وچ کرنا اصل کمال ہے۔ ایتھے گل سنو، ایک باپ تے بیٹا لڑ پے، جھگڑا ہویا تے فیصلہ حضرت عمر ابن خطاب دی بارگاہ چ آیا رضی اللہ عنہ۔ باپ اپنے پتر دے خلاف گلے کرن دیا ہے، حضرت فاروق اعظم فرماندے نے او بیٹا باپ نے کیوں پریشان کیتا ہی؟ وہ بچے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا یا امیر المومنین جی اجازت ہوئے تے میں بھی بولا۔ میں پتر بول، کہندا جی سارے حقوق ماں اولاد دے ذمے نے کہ کچھ حقوق اولاد دے بھی ہیں؟ حضرت فاروق اعظم فرمان لگے پترا حقوق ایک پاسے نہیں دونوں پاسے نہیں، اولاد دے حقوق ماں باپ دے ذمے تے ماں باپ دے حقوق اولاد دے ذمے۔ وہ بچہ کہندا حضرت فاروق اعظم جناب جڑے حقوق اولاد دے ماں باپ دے ذمے نے کوئی چند دسو تے صحیح گن کے۔ آپ فرماندے نے باپ واسطے اولاد دے حقوق جڑے نے انہاں جو پہلا حق ہے کہ باپ شادی عزت والی جگہ تے کرے تاکہ کل اولاد نو کوئی او دی ماں تے کٹیا ہون دا تانا نہ دے۔ دوسرا جدو بچہ پیدا ہوئے تے باپ دے ذمے اولاد دا حق ہے کہ باپ سونا نام رکھے۔ تیسرا جدو بچہ چلن پھرن لگے تے باپ قرآن یاد کروائے۔ او بچے نے ہاتھ جوڑ کے کیا جناب تسی تین حق دسے نے اولاد دے، میرے باپ نے تینوں ضائع کیتے نے۔ 200 روپے چ باندھی خریدی، او دے چوں میں پیدا ہویا، لوکی آندے نے باندھی دا بیٹا، تسی کیا باپ نام اچھا رکھے؟ میرے باپ نے نام رکھیا جغل، جغل کہندے نے گندگی دے کیڑے نے۔ جناب تیسرا تسی فرمایا کہ باپ قرآن یاد کرائے، میرے باپ نے مینوں ایک سورت بھی نہیں یاد کرائی۔ حضرت فاروق اعظم دے باپ تے برس کے کہن لگے غضبناک ہو کے کہن لگے بندے پہلو ناانصافی تو کیتی ہے، اولاد دے حق پہلو ضائع تو کیتے نے، تو ہن گلا کرنا کہ اولاد میرے حق پورے نہیں کرتی۔ صرف ایک پاسے نہیں دونوں پاسے حقوق نے۔ باپ
اپنی اولاد دی تربیت کرے. مدینے دے والی دا فرمان ہے جدا مطلب ہے ایک باپ نے اپنے پتر نو زمین اسمان تک جنی جگہ انہاں سونا دے دیتا ہے تے ایک باپ نے دیتا کچھ نہیں، تربیت اچھی کیتی ہے. آداب، حقوق اللہ، حقوق العباد، دنیا دی فنا آخرت دی بقا، وفات جفا دے فرق دسے نے. تے میرے آقا فرما دے نے جنہیں تربیت صحیح کیتی ہے نا انہیں سب تو وڈی دولت اپنی اولاد نو دے چھڑی. اصل تربیت ہے صاحبو. اللہ کریم ساڑی آج دی محفل قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں دی زندگی برکت والی کرے. اسلامی ماحول وچ اللہ انہوں نے حافظ قرآن بنائے، دین دیاں برکتاں مالا مال فرمائے. اور اللہ کریم اس پورے خاندان نو خیر و عافیت عزت و آبرو نال سلامت رکھے. جتھے جتھے دوست احباب آئے اللہ سب دے گھراں نو سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.